Znak telikeshitem, na telekanal efiri informacion را وقت آبون استودیو خوریت بطرز. والدر آخر درایسن کیفنده ودون انفاداتی سپاتزا خادون اونیورسیتیت مأسا داکومنت بادتنن. آبیتورینتن ولم خاص رستک دتنز دسم آفگوستونگ. راز دروال کردیت تچی بادتا ودون رایدتوی فلوارنتن. والدر آخراد رایسن کیفنده بدونن تا خوستاری رستون پاتساخادون اونیورسیتیت نوگه فادادت ستودینت سوونن. والدر آخر گنندون اختاریا گادار از بدتر سمای فوالدر کنوی آخر پراسیسن فساد اما اونیورسیتیت کات. نره رستجبون آخر خیاد مداکومنتایی سان سرتندس فاکولتیت مم. Осетинский язык и литература, русский язык и литература, педагогика и методика начального образования, прикладная математика и информатика, история, медицинская биохимия и международная журналистика. Dokumentayi savcısı desam avgustowun gneridagan kurdiyatta çi badat tavut abiturientan tafalvaran taraydı töyfünta sami yulay festama. Fidan studentan bantas neridagan der saldar falvaran nerattın. كان جورناليستيك أما يتخمماتن فند أشخاص خلاصون فند ما أبيرات رايكوسن خمان فتاي تايسن بلا ورسن ما يتخم. نره استجبون آخر خیاد مداکومنت بادا توی دوباره دفتای آدای ماجبرت. ولدر آخر درایسن کیفنده بدونن پریاریتی دونسته یوریسپرودنسی کستوات ترازامنات اما اکانومیکا سودا جیرادون اما بستا گونارستاد پسیخولوژی انگلیسا گفزاک ولم خواست دستنیاد نیمت گفزاگیمم. Мы, в принципе, довольны ходом приемной кампании, достаточно активно. Вот, абитуриентов уже зарегистрировалось больше, чем было принято в прошлом году. Но будем надеяться, что дополнительный набор тоже пройдет удачно, так же, как основной набор, и ряды абитуриентов пополнятся. Buna آخر خیاد ما ولم خواست داکومنتایی سنمرن داکومنتایی سنس فساو ما آخر خیاد مدر. Soci Fatima خاری با تارنلد کمریتا Fatima informațiun را وقت آبون. Jubilej bonussan kutta i restun störder achorgente seju plitigatser. Professor bire osteder gajezunen zinet redao levar kene rezge felteren. Eger unu iron zona drazmetszed me khajbovert. Stergoy majta khayujiu toksonay bosette gund ermek. من فرصة در تنفن زمازه خوستاری رستون رسوخ در کمتای سیورو چی قو رای گرد یتار دفل در خوا ایرون لیتراتورا مزون آدن هفتمافسی یاد قومل کننن چیس نوند کد تاوتس آخر گند پروفیسر پلیتگاسر و در استجی توزا و دستر مستی رستونن نفل اپت ساویتون سادیسن گاسر نرماچ سولد هفتمای راید تاستر فده بستون خست آدم انسد سارد بیر خاد فوزا در فلفیدن پروفیسر نیارجتا و من کسکه اپت در سارستوی سمیست سوالت ترایسوی امبلون خوراد ما بون در تابوخ سوام برمان نماد منافع دانستم آسوالون از دکاکسوالوندم اما هودونیو در دست نفد تو خانتا و من ما دو پس ولتی مرخایی کردن خواه تاگو خستما تاگو خستارسیب و خوزو خستاردس داخل خستما ساکوتوی Vertigagan plase baidiptun galti makusum. Haudige svang där jönda som kolosna. Ma fiyala zage khumkana nay halo qottaga qadma savnay kadar zogdaw gitslay iz pionirtologir vi qus kadar nik fakuttun. Скола косткофаци свадия хурада таркута хустари рестуна педагогун института Ирун в загма литература факультетем. Гасыр Гаврила фертернетта армастияхи дасният сахур канемана фалама хохагла пуархайта зонады эндерк абасты сусак зинетта дар базунын. Нырыхса азай филдария зонын зинетта радау лавар кане разгафалтаран. Ирестун зденис саран у ахамадай маккацин зоны плитигацыры. Стыргуй моган кад каненс амея варзенс куд ахурганякта афтаим кушчетадар. من فندزاغن مگاتسر میره پنات کست بامخان نه universitet و دی دکان فاکولتت دکان و دیس پرودکتور ابو نمو ایران لیتراتور کافیدرایگس من فندزاغن گاتسر و زندگوند آخرگوند فسگ پوبلیسیست گاتسر ماو قمل گنگ اما نمشالم گاتسر خوزن کوشته ایسه نه universitet و من مخشوجستم رازمه من تنگ فندشمه گاتسر با فتچاک در ننیس
نماشت یا بینون تفندیاک هی واسه دم فندیاک من ما خانتون در بونش على خاطر نخوس کنجستم على خاطر جستم یا فارس ما قصر دن في دار الله ما مختش جستم يوم رازمه Gasır mesta xurganaci kustnakane isen biranemet zona dun kustete. Zagam ya kustete duuna nuse İran literatura istori. Avtamasar defendekte stere xoseste İran literatura çiya xurkane eme razmet zedil çikuse u sademen. Gasır Gavril Fırtmaster kust bakut da İran tiyatro istori fedilder. Bireste yelekkette nerat tegadem raz. Ve megeskedze İran adam esterbuznig. Nekur xun eme buz xisteren zagam fidar enanizinat eme nogin testete fendiyektem. Gju taksana të bëlte Elvira Kumaritat Fatima, telekampanji IR Informacion Rawakt Abon. Koriseret skinvalle skola internate bajgum se velette ulefen lager. Artet zajawi officialu nagdawe radita kust. Lagere programma qasdig alle bundar wacht sahens algezun erste ama qastetem. Se veletten wagdartsid velo lichter. Им очень интересно, они с удовольствием сейчас соревнуются между собой. Соревнования не между отрядами, а между детьми. То есть вчера у нас был конкурс рисунка на асфальте, позавчера у нас был конкурс загадок, а сегодня по плану организатора Харибовой Марины Черменовны провели общелагерные соревнования по велотреку. Подсахадун университета вахдарцад хусар ирестуне волейбол федерации ФЦ Грабат вмхад растуй арха спортсмента тренерта ама волейбол ветеранта адаппатай фанзая димаджунг. Аксанадун организации работ вахта федерации ногавзарс президент Засит Мираб виаран хасрайд тавеме ама алчидер яхирдге форс яхай бавард ке коме бахасса волейбол размасыдме. В этом зале собралось столько любителей волейбола. Это самое, наверное, красноречивое подтверждение того, что Федерация волейбола и волейбол, как один из самых популярных и самых массовых видов спорта, любимых в нашей республике, он должен быть возрожден. ویفسته ارمبردوجتا ایوس امره علاوه سارتوی خساری رسون والیبال قازق سپورتمنتای یه سارد چیاخیسن ودو روسنمته رابط خواهدی شتافت زاگراد رایستوی فدراسیی وستاف ویفسته سفزرستوی پراولینی ایونکته و وزست ایوند سادی موجه تاسویت ایگر زوگات کوستا چیلخسات آلیک جیوت آلیک بستاوت سویتلانا گات کوت آلیک پلیت اینال تاراس تاراسف ناتالیا کاستوچینکا بیکویت جاننا اما خوبیتست اینگا فدراسی پرزیدنت خدی وگستیس افزونگ ترینر کوکویت Eduard Bansangun kudarsid aftame mavmeis ekonomiste akhrotter. Istersid unof padzahad serglaragme bakhaten. Same akhem kachn specialiste kod gazat zantimer amat belte taymurazan. Laver der sawa Respublika Khusar irestunes koch trainer kachnemte. Dorter zersid voleybol razmased takhay. Fitsagrad tsakhem kochsefte qawraysen udum takhay. Wifadel Armber davjta iul der avdestu starter nenzinat sawarzun sporta khazar razmased ma sakhay bavard bakhastan takhay. Сегодня видел, это меня очень обрадовало. Я считаю старых представителей, взрослых представителей волейбола Южной Осетии. И в свое время наши ребята занимали ведущие места Советской Республики Грузии. И сегодня все собрались, это старые волейболисты, те, которые любят волейбол. И мы решили открыть федерацию волейбола. Это необходимо, ибо вот сегодня и завтра мы должны участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся не только в нашей республике, но и в Северной Осетии и Северном Кавказе. Я думаю, что у нас это получится. Работа خواهدیشت بافندد و انگون با خواست تفیدن سمه ودون اسپایدا کنوی والیبول رازمسد تخی ودون فیدارای ورنه کسیم بانتستن والیبول سندیزین کنن. Учитывая то великое прошлое, волейбольное прошлое, и ту плеяду волейболистов, которая у нас была, и тот потенциал, который сегодня видит человек невооруженным глазом, идя по улицам. И сегодняшнее собрание
таким энтузиазмом, с таким подходом, с поддержкой государства, я думаю, у нас волейбол не то что возвратится, он начнет процветать. Сегодня у нас больше условий, больше спортивных залов, у нас больше энтузиастов стало, у нас больше болельщиков волейбола стало. Волейбол Федерации президент Застит Мираб Райгун Дебозад работа фестивджетей. Захге Армбердаджтей Алчидерцет Тау волейбол размесед на Хайбо Верт Бохессен. Я с огромным оптимизмом смотрю в будущее. С тем я сегодня видел горящие глаза ветеранов, людей, с которыми мы играли давно когда-то, которые играли до меня и после меня. Здесь собрались люди, которые готовы днем и ночью делать что-то для возрождения осетинского волейбола. Застит Мираб Кодемегеска Бирекусен Каве район Церек Фестивадима. Первоначально мы думаем начать работу с районами нашими, потому что Квайса всегда была выдающаяся команда волейбольная. В поселке Дзау всегда была великолепная команда. Знаур всегда был представлен очень хорошей командой. И также вот Дменис, Громта. Это такие ребята бывали, что они потом, уезжая отсюда, играя где-то там в университетских командах и в этих Северной Осетии, они вызывали восторг. Поэтому мы думаем с ними начать работу, чтобы мы смогли собрать, вычленить из общей, так сказать, этой детей одаренных. Застит Мираб волейбол Казан радиота Evdem klase. Wed Khusar irestune Embrdun komandayvank kod zaxta aftame voleybolay imkhotchiya qaze. Wed sergeseramon tembawarze sporte alsakhoz. آخر ودستنا بون خبرتن. نرد فیلم بعد میفیرم.